नमस्कार बंधुरा आमार काव्य महले सबाइके स्वागत। केमन आछेन बंधुरा? आशा करी भालोई आछेन। आजके आमी शिशुदेर निये एकटी मजार छड़ा नाच परिवेशन करलाम। प्लिज बंधुरा भिडियोटी देखुन और देखार पर यदि आपनादेर मन छुঁয়ে যায় ताहले अवश्यई लाइक शेयर एवं कमेंट करबेन और यदि शिशुदेर भालोबेसे थाकेन ताहले आमार चैनलटिके सबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन। बर्ण कोनगुलो जानो? এই দেখো অ আ হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্বউ দীর্ঘউ রি লি এ ওই ও ঔ বলো। অ আ হ্রস্বই দুই বেলা পড়িবই। আবার বলো অ আ হ্রস্বই দুই বেলা পড়িবই। দীর্ঘই হ্রস্বউ দীর্ঘৌ বিড়াল ডাকে মিউ মিউ। দীর্ঘই হ্রস্বউ দীর্ঘৌ বিড়াল ডাকে মিউ মিউ। রিলিয়ে বিকালে সবাই মিলে পড়তে যাবে। রিলিয়ে বিকালে সবাই মিলে খেলতে যাবে। ওই ও চলো লাগাই দাও।